मटे ना कौन कहलो आज कौन कोटे कौन देखिया साउंड कोटे देखिया आछी कि नहीं हेलो एको हेलो। नमस्कार आमे आज पुणी थे स्वागत करछु हमर एही क्रिकेट कार्सन इंस्टा शो को सब दर्शक बंधु मान को मु राकेश आपन सामने पुणी थे आज अतिथि एवं गेस्ट रूप से ओडिशा टेनिस क्रिकेटर गोटे जबरदस्त विकेट कीपर एवं दरे जने अटैकिंग बैट्समैन ओपनर मणिकांत दास आम सह अच्छा। नमस्कार भाई, वेलकम टू आवर शो। निश्चित भाव जगतसिंहपुर जने नामी दामी खिलाड़ी एवं ऑल ओडिशा जने बहुत जबरदस्त प्लेयर आम सह मणिकांत दास अच्छा। निश्चित भाव आम चर्चा करवा क्रिकेट कैरियर विषय जानिबा। बहुत सारा दर्शक मध्य मैंने आम सह ऑलरेडी जोड़ी हो सारी लाइक करंतु समस्त एंजॉय करंतु आमर एही शो को। मणिकांत प्रथमे आपण निज केउट आपण बिलोंग्स करंती निज टिके बैकग्राउंड विषय कहिबे। हमर तो जगतसिंहपुर हाटवाला से चैप्टर विलेज जगतसिंहपुर आयन निश्चित भाव जगतसिंहपुर टीम साइड रो आमे आपन को बहुत थर देखिछु। आपण विकेट कीपिंग बहुत जबरदस्त करंती जिबा तापर को निज क्रिकेट कैरियर को छाड़ी कि आपण अलगा किछि जॉब की बिजनेस एमती किछि अछि कि आपण नहीं मो पिला वाला खेल सिखाई स्पोर्ट्स ट्रेनर पीजी जाब अछि। आज्ञा जगतसिंहपुर रे जगतसिंहपुर प्लीज ता टिके नेम टी कहिबे आपनकर जो क्लब अछि आपनकर जो क्लब अछि ता नेम से चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट रे पिला खेल सिखाई पारादीप रे भी जाय पिला खेल सिखाई पे तापरे पब्लिक स्कूल भी अछि। आज्ञा निश्चित भाव में आपनकर निजस्व क्रिकेटिंग कैरियर केबे स्टार्ट होइतला आपण निजे केबे क्रिकेट को आसिले फर्स्ट टाइम 2007 ରୁ क्रिकेट खेल 2007 रे फर्स्ट टाइम आपण केउ टीम पटे खेलिथिले प्रथम टूर्नामेंट नहीं निज विलेज टीम जेटा चैप्टर हम टीम थिला आपण सेही टीम पटो फर्स्ट टाइम खेलिथिले। विकेट कीपिंग आपण केबे कले स्टार्टिंग रो ना नहीं समय आसला कि आपण विकेट कीपर आसले स्टार्टिंग रो आपण विकेट कीपिंग अछंती। निश्चित भाव आपण आमे आपण को बहुत सारा टीम रे देखिछु जेमति कि जो टीम रे आपण बहुत परिचित से टीम हैला यूनिट 9 भुवनेश्वर टीम रे आपण बहुत मैचेस खेली कि निज ना करिसंती। यूनिट 9 विषय कहिबे एवं नखेलनाग विषय कहिबे ताको सह केमति कोन संपर्क। नहीं फास्ट तो मु यूनिट 9 पे नो जगतसिंहपुर टीम रे भलो खेली बोली मते संबलपुर हो कि यूनिट 9 हो कि सतपुर हो से माने ताको टीम रे अपॉर्चुनिटी देइछन किंतु फास्ट मु जगतसिंहपुर टीम रे खेलथि तापर संबलपुर रे खेली किछ मैच तापर यूनिट 9 रे खेली। यूनिट 9 बहुत भलो टीम बहुत वर्षर टीम जेतिक टीम में खेलुछथि ऑल ओडिशा क्रिकेट सबटू अधिक वर्ष होला खेलिया रे यूनिट 9 पदे फास्ट लक्ष्य तो बहुत भलो हमें रेगुलर खेल थाउ कि न थाउ नना सब बेले कॉल करंदी कथा हो खेल ऊपर हो कि निज इंडिविजुअल ऊपर सब बेले हम कथा हो। जगतसिंहपुर टीम जहाँ भी आपण कहले जगतसिंहपुर टीम स्टार 11 जगतसिंहपुर एवं पकवान जगतसिंहपुर ए दुईटी टीम रो आमे आपण को देखिछु। पीसीसी साइड रो भी आमे आपण को किछटा मैच भी देखिछु बट अधिक टाइम आमे आपण को देखिछु स्टार 11 जगतसिंहपुर। आमे प्रथमे जिबा से टीम ऊपर स्टार 11 जगतसिंहपुर गोटे समय थिला ए टीम पीक रे थिला बहुत जबरदस्त रेड बॉल हो से फॉर्मेट रे भलो खेलुतला ए टीम एमिति कोनटा से टीम रे हैला कि टीम एबे का टाइम रे आ क्रिकेट खेलुनी गोटे डाउनफॉल काई आसला टीम रो। नहीं टीम में समस्त सेम एज रो पिला प्राय थिले केवल सोभय पटने टिके सीनियर थिले आ सेम सेम क्लासमेट पिला एसबीएम कॉलेज जो माने पढिथिले प्राय सेही माने टीम में नथिले सेति जो टीम रो एसबीएम स्टार 11 दिथिले तापरे किछि पिला इंडिविजुअल खेलिले किछि पिला इंजर्ड हेले हमर टीम देखिया गले हमें बॉलिंग पे स्टार 11 जीते से ज्योतिरंजन सिंह हो किंबा जितेंद्र ठेकुआ से माने ही हम बहुत मैच जीते जति बॉलिंग रे से दी जण इंजर्ड हेला परे हम टीम रो बॉलिंग आ भलो रह जाय।
जहाँ भी आम गोटे शुणा पाइलु कि दुई जनकर गोटे बाइक रोटे एक्सीडेंट होता सीमा एवं जहाँ भी आप ना ने जितेंद्र आपण टीम रे कैप्टेन थे जितेंद्र भाई एक जबरदस्त दुई बोलर सीमा एवं जितेंद्र तापर जिते स्टार 11 जाए टीम पकवान टीम आसे पकवान टीम विषय कौन कहे से टीम विषय कहे से टीम भी एबेका टाइम रे बहुत कम मैच खेलुची नहीं स्टार 11 और ओडिशा भी किसी मैच खेली कि जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट की पूरी डिस्ट्रिक्ट रे स्टार 11 खेल अच्छा के कार्य एरिया दिन सी अलग खेलुला अब स्टार 11 नेटवर्क इश्यू होची राज भाई मणिकांत भाई टिके नेटवर्क इश्यू टिके होची आउ थरे कहबे स्टार टीम थला जगतसिंहपुर बहुत भलो तीन टीम खेलुते किंतु तापर जो पकवान हला पकवान रे स्टार 11 खाना मिसी खेलुते आज्ञा विस्तारेगा बहुत नेटवर्क टिके इश्यू होची टिके देखिबे लोकेशन और टिके ना चेंज करिवे नेटवर्क टिके इश्यू आछी ठीक अच्छे नेक्स्ट नेक्स्ट आम जीवा आमे ए सीजन जदि उठे देखा आपण बहुत सारा मैच खेली डीसीसी संतपुरा साइड रो संतपुरा ओनर बापुनी भाई विषय कौन कहबे तांको सह आपण संपर्क कौन केमती भाई केबे तो मु सब बेले डाकि दे कि जे से गुड ओनर बोली कि से केबे कहली मु ओनर नो मु तुम भाई से मते उल्टा भाई डाकती से मोटर बड़ भी कि सामने मु जानिनी कि से सब भाई डाकती आ खेल विषय खेल से सब बेले कॉल करती कथा हुआ जे आज टीम जो एबे भी खेलुतला जो हमर पिपिल रे जो मैच होतला मु कौन पाई जाइनी अदर टीम बडे खेलिया पाई हम जगतसिंह टीम जाइतला मु काई जाइनी से विषय भी कथा होती कथा से बहुत भल ओनर भल पर्सन निश्चित संतपुरा मध्य ए सीजन रे बहुत सारा ऑल ओडिशा मैच खेलची खास करके नाइट मैचेस रे संतपुरा बहुत सक्सेसफुल टीम मध्य जदि हम देखिबा एबेका टाइम रे जगतसिंहपुर क्रिकेट जदि हम उठेकी देखिबा गोटे समय थिला जगतसिंहपुर ऑल ओडिशा लेवल रे राज मध्य करूतला जदि हम देखिबा सेमती का प्लेयर माने जगतसिंहपुर टीम रे थिले एबेका टाइम मो मतरे बहुत सारा प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म अछंती जदि हम कंप्यूटर कालिया को देखिबा बहुत सारा एमती प्लेयर अछंती तांको भाई मध्य बहुत भलो प्लेयर राजा कीर्तन ए दुई भाई मध्य टिके तांकर डाउनफॉल बट कौन कहबे ए विषय आगामी समय रे जगतसिंहपुर साइड रु कौन किछि गोटे टीम आसीबा कथा कि गोटे जगतसिंहपुर टीम भी जाई कि खेलिबा दरकार ऑल ओडिशा बेसिक्स रो निश्चित भाव में जेहेतु सब डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेट करते भल भल टूर्णामेंट में हम जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट भी चेष्टा कर अवश्य जो विमल भाई टीम जो गाड़ी क्षेत्र टीम सी भी वर्ष प्राय ओवरऑल किसी मैच ऑल ओडिशा खेलिबे किंतु टीम भल खराब केवल पिला यूनिट ऊपर डिपेंड करे कमांडर पिला यूनिट बहुत भल अच्छी सी बहुत सारा मैच जीति सीआरएन यूनिट भल अच्छी सी जीति जार यूनिट भल थी परफॉर्मेंस ओवरऑल समस्त सब टीम भल अच्छे खेल गोटे प्लेयर कि दुईटी प्लेयर जितना समस्ते भल खेलते टीम जीत जो टीम यूनिट भल से टीम रिजल्ट कर पानी क्षेत्र जगतसिंहपुर राकेश राय टीम मुन्नू भाई गोटे नुआ टीम करिसंती एवं डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट रे टीम मध्य बहुत सक्सेस हला रनर्स अप हला केन्द्रापड़ा बढ़ी गोटे स्ट्रांग टीम जो टीम रे विश्वरंजन साहू नंदक भली प्लेयर थिले से टीम को आपण हराई कि आपण से रनर्स अप रहिले एवं आगामी वर्ष पई गोटे भलो चैलेंज नै कि आसले कि ए टीम भी भलो खेली परिबो किछि प्लानिंग रही छि कि आपण टीम रे शायद किछि गोटे मीटिंग हेतिबो कि हम एमती ओल्हेबा एई टीम रूप रे आसीबो पानी क्षेत्र जगतसिंहपुर नेक्स्ट ईयर केमती कोन लहोछि
ବାଲିକ୍ଷେତ୍ର ଟିମ ଯୋଉ ମୁମ୍ବାଇ ଯିଏ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ତି ସେ ତ କହୁଥିଲେ କି ସେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ମ୍ୟାଚ କଭର କରିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ତ ଖେଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସେ ପ୍ରାୟ ଯୋଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଗୁଡା ଭଲ ଲାଗେ, ଭଲ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବେ ଖେଳିବାକୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ କମ୍ପିଟିଟିଭ ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ କମ୍ପିଟିସନ ମାର୍କେଟ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଅଲ ଓଡିଶା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଫଲୋ ତ କରୁଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଏମିତି କିଛିଟା ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ନାଁ ନେବେ ସାୟଦ ଏ ସିଜିନ ରେ ସେ ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ଅଲ ଓଡିଶା ବେସିକ୍ସରେ। ଅଲ ଓଡିଶା ତ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଜଗତସିଂହପୁର ଯେତିକ ପ୍ଲେୟାର ବି ଖେଳିଛନ୍ତି, ବୋଧେ ଫାଷ୍ଟ ବୋଧେ ଏଇ ବର୍ଷ ସବୁଠୁ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୟପ୍ରକାଶ। ତାପରେ ଜୟପ୍ରକାଶ ଭୂଇଁଆ ମିଲ୍ଲୁ ମାନେ ସିଏ ତାର ଯେତିକି ବୋଲିଂ ତାଠୁ ବେଟର ବୋଲିଂ କରିକି ସେ ସିଆରଏମ୍ କରି ଏତେ ବଡ ଟିମରେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଛି, ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବି ଓଭରଅଲ ଭଲ ଦେଖେଇଛି ଜୟପ୍ରକାଶ। ତାପରେ ନୂଆ ପ୍ଲେୟାର ଯୋଉ ଖେଳୁଥିଲେ ସଞ୍ଜୁ ବଳରାମ ଭଞ୍ଜ ସନ୍ତପୁରା ପଟେ ଖେଳିଛନ୍ତି, ବହୁତ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସିଏ ବି ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ପ୍ଲେୟାର ହିସାବରେ ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି। ଛୋଟୁ ଆକାଶ ବ୍ୟାଟିଂ ବୋଲିଂ ଫିଲ୍ଡିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ଏବେ ବି ସେ ଭଲ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କିଛିଟା ନେମ୍ ନେଲେ, ସେମାନେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ପ୍ଲେୟାର, ବହୁତ ନେମ୍ କରିଛନ୍ତି। ବଟ୍ ମୁଁ ଟିକେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଉପରେ ଯିବି, ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ମଣିକାନ୍ତ ଙ୍କ ନେମ୍ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥିଲା, ଏମିତି ବି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କି ଗୋଟେ ନମ୍ବର 1 ୱିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଗୋଟେ ସମୟରେ ମଣିକାନ୍ତ ଦାସ ଥିଲେ। ବଟ୍ ଏବେକା ଟାଇମରେ ଆମେ ଯଦି ପଛ ଖେଳକୁ ଦେଖିବା, ଆପଣ ବି ଏଥିରେ ସହମତ ରହିବେ କି ସାୟଦ 2024 ଆଉ 25 ମଣିକାନ୍ତ ପାଇଁ ଏତେ ତ ଭଲ ଯାଇନି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତା ରାଜ କଣ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଖେଳରେ ଟିକେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଟିକେ କମି ଆସି ସାରିଛି, ତ ତା ରାଜ କଣ? ସାୟଦ କଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ କମ ହଉଛି କି ନହେଲେ ସମୟ? କ୍ରିକେଟ ତ ଗୋଟେ ଅନସର୍ଟନ ଗେମ୍, ଖେଳ କରିହବନି। ଏବେ ଯୋଉ ଫର୍ମାଟ ହେଇଗଲାଣି କମ ଓଭର ମ୍ୟାଚ ଟିକେ ହିଟିଂ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗେମ୍ ହଉଛି ଟିକେ 20 ଓଭର ଫର୍ମାଟ ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ବେଟର। ଫର୍ମାଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଖେଳକୁ ବି ନିଜକୁ ସେଇ ଟାଇପର ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭଲ ଖରାପ ଯଦି ରେଗୁଲାର ଜଣେ ଖେଳୁଛି ତାର ଟିକେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଟିକେ ବେଟର ରହିବ ମତେ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ମତେ ଆଗକୁ 2-3 ଦିନ କ୍ରିକେଟ ଖେଳି ପାରୁଛି, ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ ଖେଳ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଟିକେ ଡାଉନ ହେଇଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାହାବି ଆପଣ କହିଲେ ଟିକେ ରେଗୁଲାର ବେସିକ୍ସ ରେ ଖେଳ, ଏବଂ ଏବେ ବି ଆମ ସାଇଟ ରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଏବଂ କମେଣ୍ଟେଟର ସାଇଟ ରୁ ଆମେ ବି ବହୁତ ସାରା ଅର୍ଗାନାଇଜର ମାନଙ୍କୁ କହିଛୁ କି ଏ ସିଜନ ରେ ଟିକେ ଅଧିକା ଓଭର ମ୍ୟାଚେସ୍ କମ ସେ କମ ଗୋଟେ 12 ଓଭରିଆ ମ୍ୟାଚ ତ ହଉ, କାରଣ 7-8 ଓଭର ନହେଲେ 6 ଓଭରିଆ ମ୍ୟାଚ ହେଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ସାରା ଏମିତିକା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆପଣ, ଜଗନ, ଶ୍ରୀନିବାସ ପ୍ରଧାନ, ଅଜୟ ରାଉତ, ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଓଭର ଦରକାର। ଏମାନେ ଟିକେ ଅଧିକା ଓଭର ଖେଳିଲେ ସାୟଦ ତାଙ୍କ ଖେଳ ଆଉ ଟିକେ ଫିଟିକି ଆସିବ। ଛୋଟୁ ଆକାଶ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଫାୟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଯେତେ ଲମ୍ବା ଇନିଂସ ଆପଣଙ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ କହିବେ ଏମାନେ ଖେଳିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ବି ବହୁତ ସାରା ଓନର୍ସ ଏବଂ ଅର୍ଗାନାଇଜର ମାନଙ୍କୁ କହିଛୁ ଏ ବିଷୟରେ କି ହେଇପାରେ କି ନେକ୍ସଟ ସିଜନରେ ଆପଣ 12 ଓଭର ନହେଲେ 15 ଓଭର ମ୍ୟାଚେସ୍ ସବୁ ଆପଣ ଖେଳନ୍ତି। ପ୍ରିପାରେସନ କେମିତି କଣ ଚାଲିଛି? ଏବେ ତ ଅଫ୍ ସିଜନ, ନେକ୍ସଟ ସିଜନ ପାଇଁ ମଣିକାନ୍ତ ଦାସ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କଣ ଚାଲିଛି ପ୍ରିପାରେସନ? ପ୍ରିପାରେସନ ତ ଓଭରଅଲ ଭଲ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଏବେ ବର୍ଷା ସିଜନ, ଯେବେ ବି ଫ୍ରି ଟାଇମ ମିଳୁଛି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛୁ। ସେମିତି ଯେମିତି ଖେଳୁଥିଲୁ 2-3 ଦିନ ସପ୍ତାହରେ, ସେମିତି ମ୍ୟାଚ ବି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏଇ ସିଜନରେ ଖେଳିବାର ଆଶା ଅଛି। ନିଜ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଯଦି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବେଟର ହେଲା ଅଲ ଓଡିଶା ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଲେ ଲାଭ ଅଛି, ଯଦି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଡାଉନ ଅଛି ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେତିକି ମ୍ୟାଚ ଅଛି ସେତିକି ଖେଳିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ତ ଏବେ ଟିକେ ଆମେ ଯିବା ସର୍ଟ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଆଡକୁ। ସର୍ଟ ବାଉଣ୍ଡରୀ ମ୍ୟାଚେସ୍ ମୁଁ ବହୁତ କମ ଫଲୋ କରିଛି, ଯଦି ମୁଁ ମୋ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଦେଖିବି ବହୁତ କମ ମ୍ୟାଚେସ୍ ରେ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି ସର୍ଟ ବାଉଣ୍ଡରୀରେ। ବଟ୍ ସର୍ଟ ବାଉଣ୍ଡରୀରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆପଣ ବ୍ଲାକ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ, ଯଦି ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି ବ୍ଲାକ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ଟିମ୍ ପଟୁ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟାଚେସ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ସେ ଟିମ୍ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ବ୍ଲାକ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ସହ ଆପଣ କେବେ ଯୋଡି ହେଲେ? ସର୍ଟ ବାଉଣ୍ଡରୀରେ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଟିମକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସକ୍ସେସ କରାଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ ଟିମ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ବିଷୟରେ? ସେ କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ। କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଆମକୁ ବାହାରେ ଅଲ ଓଡିଶାରେ କିଏ ଚିହ୍ନିଛି, ସେ ସର୍ଟ ହଉ କିମ୍ବା ଲଙ୍ଗ ହଉ। ଆଉ ସର୍ଟ ବାଉଣ୍ଡରୀ ତ ଖେଳୁଛି 2008-9ରୁ ବ୍ଲାକ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ଟିମରେ ଖେଳୁଛି। ସେତେବେଳେ ତ କଲିଂ ଭୋଲୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲେ, ସେବେଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଟିମରେ ଖେଳୁଛି।
ଅଲରାଉଣ୍ଡର ବି ଆମ ଏପଟ ଫର୍ମାଟ ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ଫର୍ମାଟ ସ୍ପିଡ ବୋଲିଂ 11 ଜଣ ଫିଲ୍ଡର ଲାଗିବେ ଅଦର ଜାଗାରେ ତ ସବୁ 9 ଜଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ର ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିବ ଆପଣ ସେଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ କି ସେଇ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଆପଣ ସେଇ ଦିନ ହିଁ ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ଟିମ୍ କୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ୍ ଆଡକୁ ନେଇଥିଲେ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ କି ବେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ସେମିତି ତ ବହୁତ ମ୍ୟାଚ୍ ଓପନିଂ ଯାଇକି ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ପୁରା ଏଣ୍ଡ କରିକି ଆସିଛି 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଏଯାଏଁ କହିବି ଗୋଟେ ଖେଳୁଥିଲି ତାଳଚେର ପଟୁ ଆଜ୍ଞା ନେଟୱାର୍କ ଫୁଲ୍ ଇସ୍ୟୁ ହଉଛି କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା କିଛି ବି ସୁବିଲା ନା ଟିକେ କହିବା ଆଉ ଥରେ 2ଟା ମ୍ୟାଚ୍ କହିବି ଗୋଟେ ତାଳଚେର ପଟୁ ଖେଳୁଥିଲି ତାଳଚେର ମେରା ଡାଇନାମିକ ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଥିଲା ଆମେ ପ୍ରାୟ ଜଗତସିଂହପୁର ସବୁ ପିଲା ଖେଳୁଥିଲେ ସେ ଟିମ୍ ରେ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା 20 ଓଭର 170 ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପଡିଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଓଭରକୁ ଦରକାର ଥିଲା 18 ରନ୍ 6ଟା ବଲ୍ 18 ରନ୍ ଥିଲା ମୁଁ ଓପନିଂରୁ ଖେଳୁଥିଲି 80 ରନ୍ କରି ଖେଳୁଥିଲି ଆଉ ମୋ ସହିତ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ର ଜଣେ ମାନେ ଆମେ ଯାହା ପଟେ ଖେଳୁଥିଲୁ ସେ ଜଣେ ଥିଲେ ଆମେ ଯୋଉ 10 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ 9 ଜଣ ଅଲରେଡି ସବୁ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଓଭର 18 ରନ୍ ଥିଲା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ବଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ କରିଥିଲି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଯୋଉ କଥା ଆଉ ଯୋଉ ଫଟୋ ପକେଇଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଓଭର 18 ରନ୍ ଜଗତସିଂହପୁର ଆସିଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ ତାଳଚେର ପଟୁ ଡିଫେନ୍ସ କରୁ ଲାଷ୍ଟ ଓଭର ସେଟା ଖେଳ ହଉଥିଲା ଡେରା ସେକେଣ୍ଡ ବଲ୍ ଛକା ମାରିଥିଲି ଥାର୍ଡ ବଲ୍ ବି ଡିଫେନ୍ସ କରିଥିଲି ନା କଣ ଫୋର୍ଥ ବଲ୍ ଛକା ଫିଫ୍ଥ ବଲ୍ ଛକା 3ଟା ଛକା ମାରି ଦେଇଥିଲି ସେ ଓଭରରେ ଆମେ ଜିତି ଯାଇଥିଲୁ ସେଟା ଥିଲା ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଏଇଟା ଆପଣ ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କହିଲେ ଚଳିବ ଗୋଟେ ଆପଣ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ଟିମ୍ କୁ ଜିତାଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ଲେୟାର ଆପଣ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା କୃଷ୍ଣମଣ୍ଡଳ ହଉଥିଲା ମୁଁ ମୁନଲାଇଟ୍ ପଟୁ ଖେଳୁଥିଲି ମୋର ଆସି ଇକବାଲ ପୁରା ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଇ ଖେଳିଥିଲୁ ବହୁତ ସମୟ ସେ ଲାଷ୍ଟ ବଲ୍ 6 ରନ୍ ମାରି ଦେଇଥିଲି କୃଷ୍ଣମଣ୍ଡଳ ଖେଳ ହଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଏବେ ନେକ୍ସଟ କୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ସିଜନ୍ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆଗୁଆ କିଛି ଅଫର୍ସ ବଗେରା ଆସିଲାଣି କି ନହେଲେ କିଛି ଟିମ୍ ତରଫରୁ କିଛି କଲ୍ ଆସିଲାଣି କି ନାଇଁ ମଣିକାନ୍ତ ଆପଣ ଆମ ଟିମ୍ ରୁ ଖେଳିବେ କିଛି ଡିସ୍କସନ ହେଲାଣି ନେକ୍ସଟ ସିଜନ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଯେମିତି ତ ଥିଲା ସବୁ ଟିମ୍ କଲ୍ କରିବି ଏଥିରେ କିଛି ଡାଉଟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସନ୍ତପୁରା ଟିମ୍ ମନା କରେ କିମ୍ବା ସେଇ ଯୋଉ ଭଳି ଅପରଚୁନିଟି ଆର ବର୍ଷ ଦେଇଥିଲା ଅଦର ଟିମ୍ କି ଯିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ନହେଲେ ସେଇ ଡିସି ସନ୍ତପୁରା ପଟେ ଖେଳିବି ଡିସିସି ସନ୍ତପୁରା ସାଇଡରେ ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖେଳିବେ ଆପଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ରଖିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ମୋ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ରଖୁଛି ସମୟ ଥିଲା 2018-19 ସେ ଟାଇମରେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଦର୍ଶକ ଥିଲି 18-19 21-22 ସେ ଟାଇମରେ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ଆମ ସୁରେଶ ସାହୁ ପାଗଲ ଭାଇ ହଁ ସୁରେଶ ସାହୁ ଏବଂ ରାକେଶ ଭାଇ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଯାଏ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଷ୍ଟାର 11 ଟିମ୍ ସେତେବେଳେ ଖେଳୁଥାଏ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଯାଏ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି ପଡିଆରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କାହାକୁ ବି ଚିହ୍ନ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ମତେ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ପ୍ଲେୟାର ଚଷମା ଫଷମା ପିନ୍ଧିଥିବା ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ସେ ଥିଲେ ମଣିକାନ୍ତ ଦାସ ରିଏଲି ଭାଇ ଆଉ ମତେ ଯଦି ଏବେକା ଟାଇମରେ ବି ଏବେକା ଟାଇମରେ ହଁ ଟିକେ ଯଦି ମୋର କିଛି ନା ହୋଇଛି ଅଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେକା ଟାଇମରେ ବି ଯଦି ଆପଣ ପଚାରିବେ କି ତମର ରାକେଶ ଫେଭରେଟ ପ୍ଲେୟାର କିଏ ତ ମୁଁ କହିବି ମୋର ହେଲା ମଣିକାନ୍ତ ଦାସ ୱାନ୍ ଅଫ ମାଇ ଫେଭରେଟ ପ୍ଲେୟାର ମୋ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥିଲା ପଛ ସିଜନରେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲି ଆପଣ ବି ଆସିଥିଲେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାଇପାରେ ମଣିକାନ୍ତ ଦାସ 2024-25 ସିଜନ ଖରାପ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆମ ଇନଷ୍ଟା ଶୋରେ କହୁଛି କି 2025 ଏବଂ 2026 2025 and 26 will be back ମଣିକାନ୍ତ ଦାସ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବ୍ୟାକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଜବରଦସ୍ତ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବେ ବେଷ୍ଟ ଅଫ ଲକ୍ ଯିବା ଗୋଟେ ଆମର
छोट गोटे रैपिड फायर राउंड करिबा मणिकांत मु आपन को किछटी विकेट कीपर का नेम नेबी दु जण का नेम नेबी आपन ता थरु जण को रखिबे जण को काटिबे जहा को रखिबे से नेक्स्ट राउंड रे भी आसीबे पुनी मु ना नेबी विकेट कीपर बेस्ट विकेट कीपर्स फर्स्ट देखिबा कंटिया श्रीनिवास प्रधान कंटिया 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 अजय राउत अजय राउत अजय राउत अजय राउत जगन उत्कल केशरी राउत जगन जगन तो निश्चित भावे लास्ट रहिबा जगन एंड मणिकांत दास जगन हाँ तो जगन रहिबा निश्चित भावे उत्कल केशर राउत वन ऑफ द बेस्ट जदि हमें देखिबा गोटे भलो विकेट कीपर आपण ए सीजन रे बहुत सारा टूर्नामेंट तो खेलिछंती प्लीज हमको पांचोटी भलो टूर्नामेंट रो नेम कहिबे ऑल ओडिशा बेसिक रे जो माने बहुत भलो भाबे ऑर्गेनाइजिंग करथिले दर्शक माने थिले प्लीज पांचोटी भलो टूर्नामेंट रो नेम कहिबे बेस्ट टूर्नामेंट आपण को साइड रो सब तो ओवरऑल टूर्नामेंट जति ऑल ओडिशा रे मैच होती सब प्राय बहुत भलो टूर्नामेंट करथि बहुत आज्ञा बेस्ट टूर्नामेंट सुकुले नेटवर्क पूरा सोच मु कहली कि हाँ आउ थोड़ा टिके कहिबे प्लीज केमती कोन बेस्ट टूर्नामेंट सुकुले एसपीएल सुकुले प्रीमियर लीग सुकुनै सुकुले दुई लगाइबो हमर जो है घंटपड़ा घंटपड़ा दुई तापर सोसो कप भद्रक सोसो कप नेक्स्ट तो ये एपड़ जो श्रीक्षेत्र कप पूरी श्रीक्षेत्र कप बहुत सुंदर गणहरिपुर आपण निश्चित भाव आम अंचल गोटे बहुत जबरदस्त टूर्नामेंट गणहरिपुर बहुत सारा दर्शक मान किसी क्वेश्चन भी आसी दीपक साहू को क्वेश्चन रही कि 2021 बागेड़िया कप विषय किसी स्मृति अच्छी कि बागेड़िया कप रो निश्चित बागेड़िया कप तो मु 3-4 वर्ष खेली 3 वर्ष फाइनलिस्ट बहुत भल टूर्नामेंट बहुत बड़ा पिच बहुत भल ऑर्गेनाइजिंग बागेड़िया तो ऑल ओडिशा वर्ल्ड कप कहले भूल हबनी बागेड़िया को तो 2 वर्ष को थर हुए से टूर्नामेंट बागेड़िया कप ए सीजन रे भी हबो डिसेंबर 22 तारिख रु नै कि डिसेंबर 31 तारिख जाय रहिबा अपन क्रिकेट कार्सन माध्यम रे एन्जॉय भी करिवे बागेड़िया कप ओडिशा टेनिस क्रिकेट रो वर्ल्ड कप ताको कहा जाए आउरी एठी जदि हमें देखिबा बहुत सारा दर्शक माने जो माने जगतसिंहपुर रु अछंती ए मैच को एन्जॉय समस्त करूछंती निश्चित भाबे धनियापड़ा विषय रे जने भाई एठी पछाडछंती क्रिकेट लवर ओम धनियापड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट विषय भी बहुत भलो ऑर्गेनाइजिंग भलो थाए आज्ञा तो जीवा एबे धीरे धीरे ए शो को हम टिके एंड आड़ को नहीं जीवा मणिकांत बेस्ट बैट्समैन आपन को के लागि छंती ए सीजन रे बेस्ट बैट्समैन जने को ना नेबे बैट्समैन बेस्ट बैट्समैन ए वर्ष देखिया गले चिन्नू विश्वरंजन ऑलराउंडर भी हमर अछि आगु को नहीं से बैट्समैन ही गणा बैट्समैन ने गणा ठीक अछि आपन नंग बैट्समैन नै छन ठीक अछि बैटिंग रे बहुत सुंदर करछनी विश्वरंजन बेस्ट बॉलर बॉलिंग रे के बॉलर रे हुर्षिदास हुर्षिदास निश्चित भावे हुर्षिदास से मध्य जने ऑलराउंडर भी हमें कहि परिबा बैटिंग रे भी से बहुत सारा
निज नेम भी कर बोलिंग जबरदस्त कर सीजन रे बेस्ट विकेट कीपर अपन तो नेम भी कही जगन बोधे ओके बेस्ट ऑलराउंडर बेस्ट ऑलराउंडर सोना सीमा सोना सोना कोणार्क सोना हाँ निश्चित भाव कोणार्क सोना ए सीजन रे खेलुले CRN11 तालचेर साइड रु कोणार्क सोना एक जबरदस्त प्लेयर निश्चित भाव नेक्स्ट MVP आम गोटे दौचु मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ओवरऑल सब तार भल रही इनफिल्ड रे से नेम टे नेबे वैल्यूएबल प्लेयर तो देखिया गले से बाला लकी रहिबे लकी बाला बहुत जबरदस्त रही बोलिंग एवं आसंता काली सी इंस्टाग्राम शो रे आसुंती लाइव रे लकी ए सीजन रे आम देखा नाइट मैचेस खास करके बोलिंग बहुत आकर्षणीय रही बहुत इकोनॉमी रेट कम विकेट टेकर बॉलर मणिकांत दास बहुत भल लगे आपण कथा हुई जो प्लेयर को मु छोट बेले देखुली से प्लेयर आज मु इंटरव्यू नौ मो बहुत बड़ कथा क्रिकेट कालसन विषय कौन कहे आम चैनल विषय कौन कहे केते आकर्षित कर क्रिकेट कालसन फास्ट तो मुझे संबलपुर साइड रे खेलुଥିଲି सेपटे लाइव सूरज कालसन ही फास्ट करुଥିଲେ क्रिकेट आउ तो डे कहिबे टिके माने साउंड टिके अप डाउन होची टिके आउ तो कहिबे क्रिकेट माने रहिबे लाइव रे तो बिचरे नेटवर्क रो फुल इश्यू रहउची हम टिके क्षमा चाहिए समस्त को नंबर 1 जदी क्रिकेट माने रहिबे तो नंबर 2 रे सूरज कालसन इट्स नो डाउट कालसन रहिबे धन्यवाद मणिकांत आपण आसिले एवं हम सह जोड़ी हेले बहुत समय आपण देइछंदी हमकु एति पई बहुत बहुत धन्यवाद एठी हम विदाई नबा मणिकांत दास निजर बहुमूल्य समय आपण हमकु देइछंदी एवं आशा रहइबो कि नेक्स्ट सीजन आपण निजर बेस्ट एवर इनिंग्स किछि खेलंतु धन्यवाद मणिकांत।